नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज यूएनआई। मैं प्रीति सिंह। चलिए नजर डालेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर। भगवान दास ने बीजेपी राज्य मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें उन्होंने बताया कि बाढ़ पीड़ितों के साथ सरकार खड़ी है और वो भी खड़े हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिन घरों को क्षतिग्रस्त हुआ है उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने बाढ़ की स्थिति के बारे में बात करते हुए कहा कि ये पहली बार बाढ़ नहीं आया है, इससे पहले भी कई बार बाढ़ आ चुके हैं, पर आप ध्यान दीजिए कि पहले की सरकार में उसमें कितने आपको क्या मिला था और अब की सरकार में आपको क्या सहायता मिल रही है। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि जो भी पीड़ित इस बाढ़ में हुआ है उनके साथ सरकार खड़ी और उनके बारे में सरकार सोच रही है। বিষয় নিয়ে অনেক কিছু তোলা হয়েছে, অনেক দাবি রেখেছে যে যারা মৃত্যু যাদের হয়েছে তাদেরকে 50 লক্ষ টাকা এবং এইভাবে বিভিন্ন ধরনের দাবি রাখা হয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে বন্যা এই প্রথম হয়নি ত্রিপুরা রাজ্যে, আর এই সরকারের সময় বন্যা হয়নি, অতীতেও বন্যা হয়েছে। সেদিন কত টাকা দেওয়া হয়েছিল যাদের ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং যাদের প্রাণহানি হয়েছে, একটু আমরা সেটাও শুনতে চাই, সেটাও আমরা একটু জানতে চাই। এর জন্য বলছি যে সরকারের বিপক্ষে কথা বলা খুবই সহজ, জনগণকে উস্কিয়ে দেওয়া সেটা খুবই সহজ, কিন্তু বাস্তবটা কত কঠিন আজকে হয়তো তারা সেটা ভুলে গিয়েছেন। তার জন্য বলছি যে এইভাবে বিধানসভার মধ্যে যে সমস্ত দাবি রাখা হয়েছে এগুলো সম্পূর্ণভাবে অযৌক্তিক এবং অনৈতিক। এটা শুধুমাত্র যে এটা মানে এই সময়ের মধ্যে ঘোড়া জলে মাছ ধরা, এটাই আমরা মনে করি বিরোধী দলের পক্ষ থেকে সেটা করা হয়েছে। তো যাই হোক, আমি আবারও পরিশেষে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীজিকে আমি অনেক ধন্যবাদ জানাবো এবং আমি আমাদের দলের মাননীয় রাজ্য সভাপতি তথা দলের সমস্ত কার্যকর্তাদের আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে দুর্যোগ সময়ে, এই বিপর্যয়ের সময়ে যারা অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে একদম প্রত্যেকটা মানুষের পাশে ছিলেন। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिएगा न्यूज यूएनआई के साथ। Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, personal loan, business loan, credit card, insurance, loan against property, etc. For more details, contact us.